Video na lang. No entrance fee. Ulang sige na diri, saya mag-live unta ko. Nakaka-live gani ko ti bago lang. Pero wala na. Nawala na? Wala. Hmm. Okay, no entrance fee. No picking of fruits. Mm. Wow, the strawberry farm. Oh, Baguio City. Grabe ilahang farm, no? Pupunta kami sa farm namin, sa farm. Hilaw. Baby pa. Baby pa. Butterfly. Oh, baby pa ang strawberry. Yung farm niya. Hindi papain. Magpicture ta. Nag-video kasi ko.